اور نورین آپا جو ہیں وہ ایک ممتا شخصیت جو ہے وہ رکھتی ہیں. ان کا گرمی جو ہے وہ شدید ہے، لیکن یہی شدت جو ہے اس سے کہیں زیادہ شدید جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ ہے، جنون ہے. اور 804 کی کیپ پہنی، عمران خان کی کیپ پہنی، اب خان کنگ ہو گیا ہے. سو کنگ خان جو ہے نا وہ ہمارا، جو آپ کو معلوم ہے کہ چاہے ان کی آنکھ کی جو بینائی ہے اس وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور انہیں شفا انٹرنیشنل کے بجائے پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن کہاں وہ یہ کہتے تھے کہ خان کو کسی سے ملنے نہیں دیں گے، خان کو ہم نے اڈیالہ سے نکالنا نہیں ہے. لیکن 5 دفعہ عمران خان دارالحکومت جو اسلام آباد ہے وہاں پر ان کے قدم آئے. اور چاہے آپ کسی اور وجہ سے لائے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ انسان کو ماننی پڑتی ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ جو مرضی کر لیں، عمران خان سے آپ کو بات بھی کرنی پڑے گی، عمران خان کی بات بھی ماننی پڑے گی، عمران خان کو باہر بھی آنا ہے. اور یہ چند قدم آگے گیٹ نمبر 5 ہے، وہاں سے عمران خان کی جو ہے وہ واپسی اپنے عوام میں ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی. اور آپ دیکھیں یہ چھوٹے بچے بڑی دور سے آتے ہیں، بلکہ ایک دن کا سفر کرتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں. انہوں نے 804 کا جو ایک کیا کہتے ہیں یونیفارم پہنا ہوا ہے، اور یہ قیدیوں کا، کیونکہ یہ جب اتنے بچے آپ کے جو ہیں، اور ایک ہوتا ہے نا کہ جب ماں باپ نے بتایا اور وہ بچے کر رہے ہو، آج کا زمانہ جو ہے وہ چینج ہو گیا. بچے پہلے جانتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر آنے والا ہر فرد جو اس وقت ہے وہ تقریباً ہر منگل کو، ہر جمعرات کو یہاں پر آتا ہے، اسپیشلی منگل کو آتا ہے. مجھے بتائیے گا، بہت سارے لوگ میڈیا پر آگے کہہ رہے ہیں کچھ سابقہ ہیں اور کچھ موجودہ ہیں، علیمہ خان کا کوئی تعلق نہیں ہے، علیمہ خان ایسے ہے، علیمہ خان ویسے آ رہی ہیں، وہ کیوں ڈالے آ رہی ہیں، علیمہ آپ ان کے آپا، ساتھ ہوتی ہے، آپ بتائیں. علیمہ آپا کھل کے بتائیں، اب آپ ہمیشہ کھل کے علیمہ بات کریں. آپا زبردست ہیں، پیاری ہیں، جانتی ہیں، باشعور ہیں. خان کا فیمیل ورژن ہے وہ خان. اور چونکہ انہیں خان کو بھی لگی بجھی نہیں آتی، اور علیمہ آپا کو آپ اس لیے اتنا بے وقوف نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ عمران خان کی جو سخت ترین اس وقت ایک صورتحال چل رہی ہے قید میں. اور جب بہت ایک ٹائم آتا تھا یہاں پر صرف بہنیں ہی ہوتی تھیں اور ہم چند لوگ ہوتے تھے، بہنیں ہوتی تھیں، تو علیمہ آپا نے وہ وقت بھی دیکھا. اس وقت وہ اپنے بھائی کی رہائی، بھائی کے علاج، عمران خان کی بینائی کو لے کے وہ جس قدر جذباتی ہیں، یہ تو ابھی وہ کم ہیں. اگر میں جس طرح کی وہ پرسنالٹی ہیں، جس طرح کی وہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے سخت وقت گزارا ہے، تو ان کا یہ جو ابھی آپ نے غصہ جو ہے نا، یہ وہ ابھی آپ کو شاید 30% بتا رہی ہے، 70% تو انہوں نے نا اپنے ادھر کیا کہتے ہیں دل میں رکھا ہوا ہے. اور ان کو صرف ایک ہی غرض ہے، وہ ہے عمران خان کے علاج سے اور عمران خان کی رہائی سے. اور وہ عوام کو جانتی ہیں، نہ وہ کسی، چونکہ اسمبلیوں والے کوئی بھی ہوگا وہ ان کے نہ باتوں میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ انہوں نے ان سے وہ ہی نہیں ہے، متاثر ہی نہیں ہے. تو وہ اگر صرف ایک ہی چیز جو ان کو متاثر کرتی ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی. وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان کی بہن ہے، وہ ایز اے لیڈر بھی ان کو مانتی ہیں، وہ ایز اے رہنما پاکستان کا ان کو مانتی ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے اور یہ حب الوطنی ہے، محبت جو کیا کہتے ہیں نظریہ ہے پاکستان ہے، اس لیے وہ ان کا بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے. اگر آپ عظمیٰ آپا کو دیکھیں تو علیمہ آپا اگر 10 لفظوں میں آپ کو کوئی بات کرتی ہیں تو عظمیٰ آپا 3 لفظوں میں بھی آپ کو 2 ٹوک کر کے بتا دیتی ہیں. بیٹا بھی جو ہے اس وقت جیل میں، لیکن آپ دیکھیں ان جیسے جو سخت لفظ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، وہ چاہے فارم 47 سے ریلیٹڈ ہو، جو اس وقت قید میں ہیں، جو فوجی قید میں ہیں، جو لوگ آپ نے کیا بولتے ہیں ملٹری اس میں کسٹڈی میں، تو اس کو آپ فوجی قید میں جو اس وقت لوگ ہیں، وہ ان کے لیے بھی ریلیٹڈ سب کے لیے بات کرتی ہیں اور ایک بہت ہی متوازن جو ہے وہ بات کرتی ہیں. لیکن جو علیمہ آپا ہیں وہ بہنوں میں یا فیملی میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہی ہر بات کریں گی اور ایک ہی بات کریں گی، لیکن بات تینوں بہنوں کی ہوتی ہے، بلکہ چوتھی جو باہر ہوتی ہیں امریکہ میں، وہ بھی یہی کہتی ہیں، وہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، آپ کو ہم نے جب خان صاحب کی آنکھ کا ایشو بنا تھا تب ایک دن بہت غصے میں دیکھا تھا، آپ کافی روئی تھی، شدید غصے میں تھیں، آپ نے دھمکیاں تک دی تھی کہ ہم یہ کر دیں. اس کے بعد کچھ دھمکی نہیں دیتی، وہ میں کرتی چیزیں، ہوں. وہ غصہ کچھ ٹھنڈا ہوتا پڑتا گیا نہیں، ہے. دھمکی جو دیتا ہے نا وہ کرتا نہیں ہے، ہم کرتے ہیں. اور پھر لائک یہ میری مٹی کا یہ ایک وہ ہے. اور
कानून हमने तोड़ना नहीं है और आइन को हमने छोड़ना नहीं और खान को हमने अकेला नहीं छोड़ना। हमारा मैं जब एक कभी आप कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो बड़े खामोशी से आके कर जाते हैं। देखिए, बड़ा आपको तवाज़ुन रह के चलना पड़ता है। मेरा हर दिन पहले दिन से ज़्यादा सख्त होता है, और मैं जो देख रही हूँ, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी वो ना दिखाए जो मैंने देखा है। जब खान बाहर आएंगे तो फिर उनसे 1 to 1 बोलूँगी, लेकिन तब तक हमने ये नादिया, रात करना, को जब लड़ाई सोशल लड़ाई माफ़ करो, सारों को इधर आना चाहिए। सबसे पहले सीएम केपीके को आना चाहिए, और उसके साथ साथ जितने हमारे सेनेटर्स हैं और फिर कौमी असेंबली के हैं और फिर सूबाई असेंबली, उन लोगों को यहाँ होना रात को जब चाहिए। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती हैं और बैरिस्टर गौर कुछ कह रहे हैं, दीगर कुछ कह रहे हैं, एमएनए कुछ कह रहे हैं, एमपी कुछ कह रहे हैं, तो उस वक्त क्या सोचती है? मायूसी होती है कि यार ये लोग किधर लगे मैं हुए हैं? ये सोचती हूँ कि ये खान को जो अंदर आपने रखा हुआ है, इस वक्त तकरीबन 1100 दिन होने वाले हैं, ठीक है, 1050 से ऊपर हो गए, 1050 से ऊपर हो गए। तो आपने मजाक बना लिया है, आपने पीटीआई को मजाक बनाया है, आपने इस तहरीक को मजाक बनाया है, आपने इमरान खान की मेहनत को शायद मजाक बनाया। आपके आगे टोलियों में बैठने से, ग्रुपों में बात करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान के साथ तो पूरी आवाम है, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग समझते हैं ना कि वो इमरान खान को शायद कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं। इमरान खान एक आज़ाद इंसान है। इमरान खान एक अल्लाह ने उनसे जो काम लेना था वो लिया हुआ है, ठीक है, वो ले रहा है और वो लेगा। जो नुकसान है वो हम सबका है कि हम इमरान खान की बताई हुई बात को क्यों नहीं अमल कर रहे। तो टोलियों में बैठने से, ग्रुपों में बैठने से, इसको धकेलने से, उसको दबोचने से, उसको बेइज्जत करने से, उसको नोटिस देने से, उसको जिसको निकालना चाहिए आप उसको निकाल नहीं रहे, और जिसको आपको शायद सिर्फ पूछना चाहिए आप उसको कर रहे हैं। देखें, हम सबको पता है क्या हो रहा है। हम सब आधी नींद रात को सोते हैं, हमें नहीं पता कि सुबह हमारी आँख खुलनी है या नहीं खुलनी। लेकिन इन सब चीज़ों से आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो सबसे बुरा टाइम था ना, जो सबसे बुरा नहीं, मुश्किल टाइम था, वो था जब जमान पार्क में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। जब वो आवाम की मोहब्बत को पीछे नहीं करा सका और लोगों ने इलेक्शन में वोट दिया खान को, और आज हर एक, आप चाहे गमी में जाएं, खुशी में जाएं, छोटी महफिल में जाएं, बड़ी से बड़ी महफिल में जाएं, दुकान में जाएं, कारोबारी ज़िंदगी में जाएं, आप सड़क पे पैदल चलते हुए जाएं, आप रेडी वाले के पास जाएं, किसी भी लम्हे फ़िक्र और किसी भी तबका ज़िंदगी के तबका क्या कहते हैं, ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी बंदे के पास जाएं, उसके मुँह पे चाहे वो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता है, उसको एक ही नाम याद है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। तो आप उसे अपनी बातों से, अपने जहनों से, अपने दिल और दिमाग से और कानों से आप उसे हटा नहीं सकते। आपको मानना पड़ेगा, खान को बाहर आना है। जो खौफ है वो एक नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान को आता है। उस पर काबू पाना असल जो है वो मर्द मोमिन की जो है वो निशानी है। हम कहते हैं मार दो, तोड़ दो, फलाना कर दो, नहीं, मनाओ, लेकर आओ, फतह याब हो। सो फातेह होना जो है ना, वो इंसान के क्या कहते हैं, दिल से होता है, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। खौफ आपके दिल में आता है, लेकिन जिस दिल में अल्लाह रहता है उसमें खौफ नहीं आता। सिर्फ खौफ खुदा होना चाहिए। जब आप खौफ खुदा करते हैं तो आप हक़ूक़ुल इबाद करते हैं। और इस वक्त जितने ये लोग हैं वो अपने से बढ़ के क्यों, सबको गर्मी लगती है, इन सबको गर्मी नहीं लगती, लगती है ना। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये उन एसी के कमरों में बैठने वालों से वो बेहतर है, तो ये बेहतर है। फ़र्क जो है ना वो साफ ज़ाहिर है। यहाँ वाले बेहतर हैं एसी में, या जो यहाँ नहीं आ सकते। और कोई भी बहाना देखिए, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने जानने वालों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सात आसमान पे बैठे अल्लाह को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह कहता है, कहते ना, किसी को पहचानना हो ना तो उसे इज्जत दे दो, या उसे पे मुश्किल वक्त आजमाइश ले आओ। नादिया साहबा, क्या नादिया खटक मुफाहमत की सियासत पे बिलीव रखती हैं, यकीन रखती हैं? जो खान कहेगा हम उसके साथ हैं, ठीक है। जब मेरा खान मौजूद है ना, तो मुझे अपनी ना बोलती नहीं जानी चाहिए। मुझे वो बोलना है जो खान बताता है, और बाकी हमारी जो खान कहेगा। और खान जो है वो कभी भी बदले के उसमें नहीं रहते। वो अब जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई तो खान ने कहा था कि मैं किसी से ये समझते हैं कि मैं इनसे बदला लूँगा, तो इनको खौफ है मेरे से। तो आप खान साहब से खौफज़दा ना हो। और आप देखेंगे खान जो है वो एक बहुत ही क्या कहते हैं,
बेहतरीन इंसान भी हैं, एक बेहतरीन लीडर भी हैं और एक बेहतरीन क्या कहते हैं इस वक्त कैदी भी हैं। और वो सिर्फ अपनी आवाम को जानते हैं, बल्कि वो जब बाहर आएंगे ना तो उनका एक ही मिशन होगा कि मैं अपने आवाम को किस कदर जो है वो एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकता हूँ और हाल में मैं कैसे अपने लोगों को लेके चल सकता हूँ, चाहे वो अंदरूनी हमारी मामलात हों या वो चाहे बैरूनी हो। जिससे आज आप देखते हैं कि ईरान जो है उसने अमेरिका को और इसराइल को जो उसने नाको चने चबवाए हैं, तो लोग बिल्कुल, अगर आप देखें तो आज से कुछ अर्से पहले लोगों का मौक़िफ़ बिल्कुल बदल गया था, लेकिन आज लोग ईरान के साथ बड़े सीना तान के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले अगर कोई सीना तान के खड़ा हुआ तो वो ईरान की कौम थी। बिल्कुल। मुझे बताइएगा, आखिरी सवाल है, नादिया खट्टक अगर सेनेट में होती हैं, कौमी असम्बली में होती, तो क्या वो भी इसी तरह इसी वाले कमरों में बैठी होती हैं आज? हाँ। मैं अगर आज असेंबली में नहीं हूँ तो आपको वजह समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं किसी को आराम से न बैठती न बैठने देती और ये हालात न होते, और इसीलिए। लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं वो अपनी, आप देख लें, वो उनका जोर इतने पे ही है, ठीक है। लेकिन जिस दिन खान ने मुझे कहा था, नादिया मुझे तुम्हें असेंबली में लाना ही लाना है, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो कौमी असेंबली हो, कोई भी हो, लेकिन खान को पता है मेरा, और मुझे अपनी क्या कहते हैं मट्टी का पता है, जो कि पाकिस्तान की है और जो चराट की है, और जिसका उस्ताद इमरान खान हो, तो आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप उसे झुका नहीं सकते, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मुझे बदल नहीं सकते, बहुत ये शुक्रिया। हमारी मट्टी में नहीं है। थैंक यू वेरी मच।